बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीबुल्लाह सरगानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। मैं तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। अब आ जाते हैं खबरों की जानिब। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी सैफर केस में बरी हो गए हैं। मैं आगे चल के तफसीलात इसकी बताता हूँ। उसके बाद ये अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मईशत बिल्कुल अच्छी जा रही है और महंगाई में कमी आ चुकी है। इस पर भी मैं नजर डालता हूँ, आपको बताता हूँ, एनालिसिस करूंगा क्या आवाम को भी वो चीजें सस्ती मिलती हैं या नहीं। उसके बाद जी फैसल जावेद ने कहा है कि बानी पीटीए ने जो जेल से जाने से पहले जो हमें कहा था, आज वो ही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जी पीटीए रऊफ हसन साहब ने कहा है कि पीटीए के जो कोर कमेटी है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा पर एतमाद नहीं है। हमारे जो भी केसेस हैं वो अलग हो जाएं। उसके बाद जी शौकत बसरा साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई कोर कमेटी का फैसला था, हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। तो अब आ जाते हैं पहली खबर की जानिब, सैफर केस वाली। पीटीआई के जो इमरान खान साहब है और शाह महमूद कुरैशी, इन पर सैफर केस 2022 में इन्होंने एक लहराया था जलसे में। इमरान खान साहब ने कहा था जी ये अमेरिका ने खत भेजा है और कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया जाए, जैसे हो इस हुकूमत को खत्म किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब हमारी बात नहीं मानते। ये उन्होंने एक जलसे में कहा था, जिसके बाद अवाम में जोश पैदा हो गया और फिर उसी जलसे में इमरान खान साहब ने कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। तो ये एक नारा बन गया, उन्होंने एक ट्रेंड चला दिया, जिसके बाद अदालत में केस चल गया और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को सजा हो गई। सजा हो गई, उसमें कुछ लोग कहते थे जी सैफर तो है भी कुछ नहीं, जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते थे सैफर में कुछ भी नहीं है। तो जब सजा हो गई, अदालत ने कहा जी सैफर तो सच है, इन्होंने एक सीक्रेट कोड होता है, एक सीक्रेट खत होता है, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने क्यों ये जो होता है वजीर वजारत खारजा का, शाह महमूद कुरैशी उस टाइम वजारत खारजा पर थे, सो इसमें वो रखा जाता है खत। तो इससे क्यों उठाया गया, उस वजारत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों में आते जाते हैं, वहां मौजूद नहीं था सैफर। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून कहते थे ये सब झूठ है, लेकिन फिर उन्होंने अदालत ने कहा जी वहां जे सैफर का खत भी नहीं रखा गया और इसको क्यों पब्लिक को बताया गया, तो उन पर केस बन गया इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर। काफी अर्सा ये केस चलता रहा, उसके बाद सजाएं हो गई, कोई 5 साल कोई 7 साल सजा हो गई। उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसमें कोई कसूर नहीं है, ना इमरान खान साहब का और ना शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने ये तमाम केसेस उड़ा दिए हैं सैफर वाले। तो ये खबर होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी अता तारा ने कहा मीशत में कमी आ गई, मीशत अच्छी जा रही है और महंगाई में कमी आ गई है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत इकदाम कर रही है कि महंगाई में कमी हो, उनकी जानिब से भी चीजें कम कर दी गई हैं, लेकिन जो ताजिर बिरादरान है वो कमी नहीं लाते। अगर उनसे कोई कस्टमर जाके पूछता है कि जी जैसे आटा हो गया इसका रेट तो कम हो गया, हुकूमत ने कम कर दिया है, तो वो साहबान आगे से ये कहते हैं हमारे पास आटा पहले वाला पड़ा है, तो हम कैसे इसको सस्ता बेचें। तो इसके जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं जी आटा तो पहले वाला पड़ा है, अगर यही आटे का रेट आज बढ़ा दिया जाए तो आप दुकानदार ये नहीं कह सकते कि आटा तो हमारे पास पहले वाला पड़ा है, हम रेट कम पर देंगे, तो लिहाजा हम रेट कम कर देते, हम नहीं बढ़ाते। उस टाइम तो आपको खबर होती है कि एक हफ्ता जो आगे आने वाला है रेट बढ़ रहा है, तो आप चीजों को छुपा लेते हैं। तो उसके बाद जब रेट बढ़ता है तो आप निकाल लेते हैं और बेच देते हैं नए नई कीमत पर। आप गैर करें फिर पिछली कीमत पर चीजों को फरोख्त करें ना। इसके बाद अता तारड़ साहब को मैं या मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में इस टाइम पार्टी, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप डीसी साहब, एसी साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको बाहर निकालें, उनको कहें जाएं आप मार्केटों में, एजेंसी से आप रिपोर्ट लें, आईबी से और एजेंसियों से हुकूमत रिपोर्ट ले कि क्या वाकई एसी डीसी और जो उनके नीचे अमला होता है प्राइस कंट्रोल का, वो बाजारों में और चौकों पर, रेडी पान पर, जैसे और कारोबारी
جگہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے بعد آپ ان افسران کی کلاس لیں کہ کیوں ریٹ کم نہیں ہو رہے۔ یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کسی نہ کسی بڑے تاجر کو ہمارے پاس یہ چیز پہنچوا دیں، وہ پہنچوا دیتا ہے، پھر 2 2 4 4 منتھ ان کے پاس نہیں جاتے، جیسے بھی وہ زیادہ ریٹ لگائے اور جیسے بھی وہ زیادہ مہنگی چیزیں بیچے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے کام ہو چکا ہے، دفتر میں ہماری لائن سیدھی ہو چکی ہے۔ تو یہی اپیل ہے عطا طارق صاحب سے، مسلم لیگ نون کی حکومت سے، آپ ان افسران کو باہر نکالیں گے تو پھر عوام تک مہنگائی کی جو کمی ہوئی ہے وہ محسوس ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کی جو فیصل جنید نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2022 میں ہی جیل میں جب گئے تھے تو انہوں نے 23 میں غالباً گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا جی کہ جو بھی میرے اوپر کیسز بنیں گے وہ سب جھوٹے ہوں گے، پروپیگنڈا ہوگا، درجنوں میرے اوپر کیسز بنیں گے، سب وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ جس کے بعد فیصل جوید نے کہا آج دیکھیں جی سیفر کیس بھی ختم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کی وہ سب باتیں جیل سے جانے سے پہلے جو انہوں نے کہی تھی وہ سب ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے۔ اصل میں جو معاملہ ہے نا ان کے درمیان، چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے لیڈران کے درمیان، یہ ایک سخت معاملہ ہے۔ وہ ایسے ہے کہ 2020 میں تقریباً چیف جسٹس کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک ریفرنس دائر کیا صدر مملکت کو، اس ٹائم صدر تھے عارف علوی صاحب، وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ انہوں نے کیس چلا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی عدالت میں پیش ہوتے رہے، ان کی بیگم بھی پیش ہوتی رہی، تو وہ تمام معاملات دیکھتے رہے، اور جیسے ہی وہ فری ہوئے ان کیسوں سے، اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ جس کے بعد اب دیکھا جائے تو چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی فیصلہ کرے تو پی ٹی آئی کہے گی جی ہمارے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، ہم کیسے ان کا ساتھ دیں، ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، ہمارے جو کیسز ہیں ان سے ان کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ایک سوچ بچار ہے، اور وہ اپنی سوچ پر درست ہے۔ مسلم لیگ نون وہ کہتے ہیں جی یہ چیف جسٹس تو ہے بھی مسلم لیگ نون کا، لیکن دیکھا جائے تو آج جیسے وہ سیفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت ہوئی ہے، اگر وہ مسلم لیگ نون کے چیف جسٹس ہوتے تو وہ بریت نہ ہوتی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی شوکت بسرا کی جانب۔ شوکت بسرا نے کہا کہ ہمارا جو پی ٹی آئی کا کور کمیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس جو کیسز ہیں وہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، لیکن ابھی بھی وکلا ہمارے جا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں احتجاج کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن پھر بھی ہمارے وکلا احتجاج نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔